बदर तल्ला केजी एंड वेलफेयर सोसाइटी ने ओपन आर्म्स एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और रोटरी क्लब ऑफ कलकत्ता के इश्तराक से यहाँ गार्डन रिच मटिया बुरुज के बिरजू नाला इलाके में कमज़ोर तबका के बच्चों के दरमियान बैग की तकसीम की। योम आज़ादी के मौका पर यहाँ बिरजू नाला के मैरिज हॉल में उन्होंने एक नहायत ही शानदार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें होने वाले रंगारंग प्रोग्राम में बच्चों ने मुख्तलिफ फ़न काराना अंदाज से अपना फ़न पेश किया। इस पूरे प्रोग्राम को सजाने संवारने में शमशेर साहब और कमेटी के दीगर अहम लोगों का बड़ा रोल रहा है। वाज़ह है कि शमशेर साहब साल में इस तरह के 4 प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं, उनमें से एक ईद के मौके पर और एक दुर्गा पूजा के मौके पर। इन प्रोग्रामों में वो लोगों के दरमियान कपड़ों की तकसीम करते हैं। बाकी 2 प्रोग्राम बच्चों के लिए ख़ास तौर से रखा जाता। आज के इस प्रोग्राम में रोटेरियन लवीना खान और उनके साथियों ने भी हिस्सा लिया, और जैसा कि जानते हैं कि ओपन आर्म्स एजुकेशनल एंड वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट और कोलकाता रोटरी क्लब ऑफ कलकत्ता ने इसमें ताउन किया और इस तरह से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। लवीना खान भी इस तरह के डाउन ट्रोडन बच्चों के लिए बरसों से काम कर रही है। इस बार उन्होंने शमशेर साहब के प्रोग्राम में हिस्सा लेकर इसमें 4 चांद लगा दिया। उनके अलावा इसमें इलाके के कौंसलर तारिक मुल्ला, MLA अब्दुल खालिक मुल्ला, रिटायर्ड अफसर जावेद साहब, नसीम साहब, तबरेज़ साहब और दीगर अहम शख्सियतों ने हिस्सा लिया। तो इस मौके पर हमारी बातचीत वहाँ मौजूद शमशेर साहब से, लवीना खान से, अब्दुल खालिक मुल्ला साहब, तारिक मुल्ला साहब से हुई। तो आइए सुनते हैं उन लोगों ने शमशेर साहब के इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहा। आज के हमारे 300 बच्चा के स्कूल बैग देवा होच्छे और एर मूल कारण आछे कि अनेक बच्चारा आछे आप बोलते बोलते मत जाइए। अच्छा हिंदी बोलो ना आपने। आज 3 बोले कांच बंद कर दो, कांच मत खोलना बाबू। যাচ্ছি আজকে এই অনুষ্ঠানে কতজন বাচ্চার হাতে ব্যাগ তুলে দিচ্ছেন এবং এই অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্যটা কি? आज हम लोग 300 बच्चों को स्कूल बैग दे रहा और 50 बच्चों को हम लोग इंडिपेंडेंस डे का टी-शर्ट दिया है, ठीक है। और ये काम हम लोग 2005 से कर रहे हैं, साल 2005 से। अभी दिसंबर का महीना आएगा तो हम लोग ब्लैंकेट देंगे। अब पूजा में हम लोग अपने नॉन मुस्लिम भाइयों और बहनों को कपड़ा देते हैं हम लोग, और ईद का टाइम में कपड़ा देते हैं। इस साल में ये 4 प्रोग्राम हम लोग का हर साल होता है। इसके अलावा जैसे अफान तूफान आता है या और कोई दुर्घटना घटता है तो हम लोग अपना अदारा की तरफ से हम लोग उसमें काम करते हैं। ये हमारे हाजी अख्तर अली साहब है, ये हर वक्त हम लोग के साथ रहते हैं। हाजी आबिद साहब है, हमारे साथ रहते हैं। ये मेरा भाई सोनार, पूरा नाम बोलो अपना, संतोष कुमार सोनार। ये राजू भाई, ये हमारे एडवोकेट नसीम साहब, और ये मेरा भाई अनवर साहब। तो हम लोग सब मिल करके इस काम को अंजाम दें। क्या मैसेज देना चाहेंगे चाहने वालों को? मैसेज हम लोग का यही देना है कि हम लोग को अपना इन्वॉल्वमेंट में एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जिसको प्राइमरी एजुकेशन ना मिले। हम लोग का काम है हर बच्चा को स्कूल तक पहुंचाना और उसका हेल्थ का ख्याल रखना। यही हम लोग का मोटिव। बदर तल्ला हमेशा कराता रहा है खाजागढ़ी में, इस बार देखा गया कि लवीना खान भी आए हैं, रोटरी क्लब भी आए हैं, थोड़ा बताइए। देखिए, मोहतरमा लुबीना खान के साथ 10 साल पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था। तो इस दफ़ा जब उन्होंने, वो मेरी व्हाट्सएप ग्रुप में है, जब उन्होंने मैसेज में देखा, हम लोग तो मैसेज देते हैं, तो बोली कि सही शमशेर भाई हम आपका इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो हम बोला अब कीजिए, बहुत खुशी का बात है। अगर आप हम लोग के इलाका में आइएगा, हम लोग के इलाका को देखिएगा और इलाका का डेवलप की तरफ जाएगा, इससे बड़ा खुशी का है। तो हम लोग तहे दिल से उनको अपने पास बुलाया और देखिए उनका बैनर भी हम लोग लगाया। आपका नाम दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शमशेर आलम, बदर तल्ला केजी एंड वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी। और मेरा प्रेसिडेंट शाहिद परवेज है, जो मेरा बहुत खासम खास और मेरा भाई जैसा दोस्त है। मानुल चौधरी साहब अभी नहीं है, ये हमारे प्रेसिडेंट खुर्शीद आलम साहब तारिक का भी है। सर आइए, सर का बहुत बहुत शुक्रिया। স্যার, এই যে সুন্দর আজকে 15ই আগস্ট এবং এখানে ছোট ছোট বাচ্চাদের স্কুল ব্যাগ দেওয়া হচ্ছে শামসের ভাইয়ের উদ্যোগে, কি বলবেন এই উদ্যোগটাকে? এই ভালো উদ্যোগ, শুধু এবছর নয় প্রত্যেক বছরে উনি করেন। স্কুলের ছাত্রদের যাएंगे স্যার, দাঁড়িয়ে থাকো, কেউ তুলবে না, ঠিক আছে? তারে গেছে না तारिक दा इधर आइए। बोले एमएलए साहब आ गए ना, आइए। তো হর সাল প্রত্যেক বছরে স্কুলের বাচ্চাদের এভাবে ব্যাগ ট্যাগ দিয়ে থাকেন, সমস্ত কিছু করে থাকেন। আবার শীতের সময় কম্বল বিলি করে থাকেন, সমস্ত কিছু করেন প্রত্যেক।
খুবই সামাজিক লোক এবং এবছরে 15ই আগস্টে উনি করেছেন, এটা একটা বিরাট উদ্যোগ। এটা অবশ্যই শামশের সাহেব কাজ করে, কিন্তু আপনার নাম নেই সবসময়, যে খালিক সাহেবের জন্য। আমাদের খুব ভালো কর্মী, আমাদের ভালো নেতা, কাজ করে, নিজের ব্যবহার করে আমার নাম করে আমিও ওনার সঙ্গে আছি, প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করি। আজকে এই যে 15ই আগস্টের মতো দিনে স্কুলের বাচ্চাদের হাতে ব্যাগ তুলে দেওয়া হচ্ছে, এই যে সুন্দর আজকে 78তম মানে স্বাধীনতা দিবস, এই দিনটাকে বেছে নিয়েছে, কি বলবো? এই দিনটাকে বেছে নিয়ে খুবই ভালো। 78তম আমাদের স্বাধীনতা দিবস, স্বাধীনতা দিবসের দিন বাচ্চাদের সমস্ত ব্যাগ ট্যাগ বিতরণ করবে, এটা একটা বিরাট ব্যাপার। আপনার তরফ থেকে কি মেসেজ থাকবে? আমার তরফ থেকে মেসেজ থাকবে যে ও খুব ভালো কর্মী এবং প্রত্যেকবারে এই ধরনের প্রোগ্রাম করে, বাচ্চাদের সাহায্য করে বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে। দুর্গাপূজাতেও কাপড় বিলি করে। হ্যাঁ, শীতের সময় কম্বল দিয়ে থাকে। এটা বড় ব্যাপার, এটা মুসলিম হয়েছে, নন মুসলিমদের দিচ্ছে, এটা কি বার্তা? না, এগুলো মুসলিমদের শুধু নয়, তো সবাইকে পায় এখানে, সব ধর্মের মানুষ। প্রত্যেক বছরে হয় এবং সব ধর্মের মানুষকে দেওয়া হয়, এখানে হিন্দু মুসলিমের কোনো ব্যাপার নেই। সমাজসেবামূলক কাজ আজকে এত সুন্দর প্রোগ্রাম করা হচ্ছে, শামশেরদার উদ্যোগে কি বলবেন? দেখুন, এই কাজ, এই প্রোগ্রাম, এই সমাজসেবা, এটা আমাদের শামশের ভাই খাজা গরিব নওয়াজ ট্রাস্টের মধ্য দিয়ে উনি করেন, বরাবরই করেন, এবং ওনাকে আমি শুকরিয়া জানাই যে বিশেষ করে এডুকেশনের উপরে, মানে শিক্ষার উপরেই কাজ করছে, যেটা খুবই প্রয়োজন, আমাদের খুবই প্রয়োজন। যে ছোটো ছোটো বাচ্চাদের, যাদের অভাবী মানুষ, যাদের হয়তো একটা ব্যাগের জন্য সে স্কুলে যেতে পারে না, হয়তো সে কিছু টাকা পয়সার জন্য যেতে পারে না, বইয়ের জন্য পড়াশোনা করতে পারে না, বিভিন্ন বিষয় থাকে, সেইটাকে নিয়ে আজকে শামশের ভাই কাজ করছেন। আমি ওনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই এই কাজ করার জন্য। আর আজকে 15 আগস্ট ওটা নিয়ে কিছু দেখুন, 15 আগস্টে সবাইকে শুভেচ্ছা, সারা ভারতবাসীকে আমি শুভেচ্ছা জানাই, তথা বাংলার মানুষকে। আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখব এবং যত কিছু হোক না কেন আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকব। আজকে এই সুন্দর অনুষ্ঠান, আপনি এখানে এতগুলো ব্যাগ শিশুদের হাতে তুলে দিচ্ছেন, কি বলবেন? এটা আমাদের প্রোগ্রাম না, এটা মোহাম্মদ শামসি যে আছে উনি অর্গানাইজ করেছেন, আর আমাদের রোটারি ক্লাব থেকে আর ওপেন আর্মস থেকে আমরা যোগ করলাম ওনার সাথে। আমরা 50টা ব্যাগ দিলাম, ফুড প্যাকেটস দিলাম, আর 50টা টি শার্ট দিলাম। উনি খুব ভালো কাজ করেন, উনি খুব ভালো কাজ করেন, এই জন্য আমরা চাই যে ওনার সাথে যখন পারি আমরা যোগ করতে পারি। আর আরও আমাদের কিছু রোটারি থেকে প্রোগ্রাম আছে, এখন আমি যখন কথা বলবো আমি সেটা জানাবো। যে আমরা বীরাঙ্গনা বলে একটা প্রোগ্রাম আছে, যাতে মহিলাদের ট্রেনিং হয়, হাউ দে ক্যান সেলফ ডিফেন্স। এটা রোটারি অ্যান্ড কলকাতা পুলিশ নিয়ে হয়। তো যদি উনি জায়গা দিন তো আমি এই প্রোগ্রামটা এখানেও করতে পারি। सेल्फ डिफेंस মানে ওই ক্যারাটে এরকম কিছু? हाँ, ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस इन इमरजेंसी कैसा लेडीज़ अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते। मार्शल आर्ट ऐसा टाइप? जी हाँ, वो वीरांगना नाम है रोटरी में। तो हम लोग लॉरेटो सियालदा में भी हम बात किए हैं। लेडीज लोग के लिए होगा? ओनली फॉर लेडीज़, ओनली फॉर लेडीज़। मतलब बच्चा ना सीख? नहीं, कम से कम 16-17 साल की बच्ची होगी तो ठीक रहेगा। सेल्फ डिफेंस, जब रास्ता में निकले कोई ऐसा हादसा हो जाए तो एटलीस्ट वो अपना रक्षा कर सकती है। शमशेर भाई का आज जो इतना सुंदर प्रयास है, इसके बारे में क्या बोलना है? उसको तो पहले से हम जानते हैं, 4-5 साल पहले उनका प्रोग्राम में भी गए थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और इनका दिल में ख्वाहिश है कि हमेशा गरीबों का, और इस मोहल्ला में तो रियली पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, इसमें वो सब कुछ करते हैं। हम लोग भी बहुत सारा प्लान्स लाए हैं रोटरी, इसलिए हमारा 2 प्रेसिडेंट हम लाए साथ में, कि वो लोग देख के তারা ডিসাইড করতে পারে যে আমরা কীভাবে আরও কিছু অনুষ্ঠান এখানে করতে পারি উইমেন্সের জন্য। কুকিং কোর্স, আদার যেগুলো কোর্স করে ওদের চাকরিও হয়ে যাবে, সেইটা আমাদের আছে। আপনার নাম দেখুন? লবিনা খান, ম্যানেজিং ট্রাস্টি, ওপেন আর্মস এডুকেশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, পাস্ট প্রেসিডেন্ট রোটারি ক্লাব। থ্যাংক ইউ। আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানে সবাই একত্রিত হয়েছি এবং আমাদের সঙ্গে বিশিষ্ট অনেকজন এসছেন। একটাই কথা বলতে চাই, শামশের ভাইয়ের জন্যে একটা সংস্কৃতে একটা বাক্য আছে, চলচিত্তং চলধিক্তং চল জীবন যৌবনম চলাচলা মেদং সর্বং কিস্তি সহযোগী উদ্যমিনী সিদ্ধন্তি কাজিন্দ্র মনোরথ। অর্থাৎ মানুষের জীবন ও যৌবন চঞ্চল, মানুষ চলে যায়, মানুষ যে কাজটা, যে কৃতিত্বটা করে যায় সেটাই থেকে যায় সর্বদা। তো শামশের ভাই এমন একটা কাজ করেন
ওনার কাজটা সর্বদা থেকে যায় এবং সবাই ওনার কাজকে প্রশংসা করে। আমরা আজকের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেতে আমরা একত্রিত হয়েছি এবং আমরা চাইব যে আগেও আমরা এইভাবে শামশের ভাইয়ের সঙ্গে আগে কাজটা করতে থাকি। আপনার নামটা কি? আমার নাম হচ্ছে শেখ রাজু।